Paalis na yung magtutos. Shoutout kay JJ. Siguro paalis na. Ay, shoutout kay Gambal. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan. 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 Paalis na. Shoutout kay Menardano pala. Ayan na yung tatlo. Ayan. Pasaway talaga. Shoutout kay pare Menardrano pala. Shoutout kay Kuya po. Kay Kuya Ninyo. Shoutout dyan. Ayan. Si Ega maganda. Yung inaanak ko. Yan, shoutout sa inyo, yan. Yan na, palabas na si Boss Joseph, yung magtutos ngayon. Antay-antay ko lang. Yan, shoutout kila Totoy yan. Shoutout kay Kagawad Paeldo, full trip. Yes, Totoy. Yan. Yung pusang makulit. Yung na kumain ng young bird ko, dalawa. Ayun, yung pasaway na yun, no? Shoutout kay Ate Ellen dyan. Shoutout kay Paring Budoy. Shoutout kay Kuya Le. Kay Paring Brian. Paring Michael. Yan. Shoutout sa inyo dyan. Yan. Tapos, ito, hinihintay na yung magtutos. 110. Siguro. Yan. Dadakad muna tayo, guys. Yan. Yan. Eh, kita nyo, may ginagawa sila Totoy, guys. Yan. Yan. Shoutout sa mga may motor. Shoutout kay Banoy pala. Yan. Ayan. Ayan. Shoutout kay Dudong. Ayan. Shoutout kay Sir Bam. Ayan. Ninyo may ginagawa. Puntaan natin. Ayan po lang nga yan. Ayan. Ayan. Shoutout kay Kuya Ninyo pala. Ginagawa kay Ninyo. Shoutout kay Kuya. Pinababahay Poche. Pinababahay Poche ni Kuya Ninyo. Shoutout dun. Shoutout kay Toys. Shoutout kay Toys, kay Kuya Dante. Toys, alis na kayo? Pakibit-bit na lang ibon yun yung magtutos. Si Boss Noma. Si Papa Dudes. Yan. Mga taga-manggahan na bata. Nandiyan yata yung ibong ko siguro, guys. Ayan nga yung ibong ko. Pumasok. Ayan pumasok nga, guys. Ayan nga siguro. Ayan. Dapat kay paring Gibo. Ayan. Pogi-pogi yan. Lasing kaya ata nung gabi, pre, Lasing kaya ata nung gabi. Sakay ka na direct sa motor mo. Katawagan namin ni Warren yun. Dapat kay Gagante sa rider. Yan. Paalis na siguro yung magtutos. Shoutout kay Boss Edson. Shoutout kay Kuya Pong, kay paring Loloy, kay paring Romy, kay Boss Alvin. Sa lahat ng katoda, pati kay Boss Jack. Yan. Shoutout kay Ren. Shoutout kay Boss Sherwin, kay Boss Mawe, kay JR, kay JM, kay Boss Tricia. Yan. Shoutout sa inyo dyan. Ibit-bit din yung ibon. Titingnan natin kung ano oras darating ng mga to. Nagkawala-wala na sila, guys. Shoutout kay Tropa. Atakbo yan, guys. Atakbo yan. Yan. Paalis na sila. Toys yan. Kargang pamangkin. Chef, dali mo ito yung Chef! Dali yung ibig Sakay mo na, Chef. Sakay mo na, Toys. Si Pasaway, Sensya na, Boss Maui, Tika na tayo dun, Sensya na sa inyo. Si Dr. may dalang kahon. Rick! 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 Tangkap! Shoutout sa mga tropa. Lapit lang. Shoutout sa inyo mga tropa,
Sila mamari, kabilaan naman. Ibon natin. Tingnan natin sila. Ayun yung mga pasaway. Galit si Lola. Ayan. Ayan. Wala tayong mga ano dyan. Ito na, shoutout ko na sila. Shoutout kay Kelly pala. Shoutout kay Murok Magdato. Shoutout kay Paeldo. Ayan. Shoutout kay Kuya Pong. Paring Menard. Shoutout dyan. Shoutout sa inyo lahat yan ha. Wala lang damdaman. Shoutout sa Balintawak. Shoutout sa IBB Toda. Ayan. Shoutout nga. Shoutout kay paring Loloy pala. Ayan. Shoutout kay Boss Loteng. Tsaka Boss Moe. Ayan guys. Shoutout sa Loloy Chongko. Shoutout kay Bengi guys. Ayan. Shoutout kay Borgi pala. Ayan. Tsaka kay Terero. Tsaka kay Buboy. Shoutout kay Lakoy Noel. Ayan guys.